مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من منتدى الذاكرة. منتدى الذاكرة يخصص هذه المرة للحديث عن نشأة هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني من رحاب جامعة الجزائر 3 كلية العلوم السياسية. وفي هذا المدرج الذي يرمز إلى النضال والتحرر من خلال تسميته بواحد من رموز النضال والتحرر في إفريقيا، نيلسون مانديلا، نستضيف واحد من أولئك الرجال الذين صنعوا هذا التاريخ المجيد، تاريخ الجزائر، تاريخ الثورة التحريرية، تاريخ هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني. نستضيف واحد أيضا من الرجال الذين كتبوا ونحن في رحاب الجامعة، ترك مؤلفات مهمة موثقة حول تاريخ الثورة التحريرية وتاريخ جيش التحرير الوطني. إنه المجاهد والقائد سيرابح زراري، المعروف بالرائد عز الدين. الرائد عز الدين واحد من أولئك الرجال الأشاوس الذين كابروا وما صغروا، رجال حملوا على أكتفهم نعوشهم وراحوا يدافعون عن حرية هذا الوطن إلى أن تحقق الهدف، وهو استرجاع السيادة الوطنية. الرائد عز الدين معنا اليوم وقد جاوز 90 سنة، لكنه ما زال حيوية ونشاط يتكلم عن التاريخ، عن التاريخ المجيد، التاريخ الذي صنعه الشعب الجزائري، هذا الشعب البطل الذي كان وراء كل انتصارات المقاومات والثورة التحريرية. أهلا بك سيدي الفاضل في هذا المكان، في جامعة الجزائر، في كلية العلوم السياسية، وفي منتدى الذاكرة. وأنت الذي كتبت 3 كتب بعيدا عن عمل الميداني، فالرجل أيضا ونحن في الجامعة يجب أن نعترف بأنه خلد التاريخ من خلال الكتابة، ولديه 3 كتب بالنسبة للطلبة خاصة والأساتذة تعتبر مراجع ومصادر رئيسية لكتابة تاريخ الثورة. الكتاب الأول باللغة الكتب باللغة الفرنسية، لأنه تكوين فرنسي، ودائما يقول المستعمر حرمنا من تعلم لغتنا، لذلك كتب بلغة المستعمر. On s'appelait les فلاقة. الكتاب الأول يسموننا الفلاقة. الكتاب الثاني وهو مهم جدا، Et Alger ne brûla pas، الجزائر لن تحترق، رد على منظمة الإرهابية الفرنسية، منظمة الجيش السري التي حاولت إحراق العاصمة وسرقة الانتصار من الجزائريين. الكتاب الثالث Et c'était la guerre، كانت الحرب، وهو مهم جدا. ماذا؟ لأنه في حقائق ومعطيات تاريخية. سيدي الفاضل، أول سؤال، لماذا هيئة الأركان؟ لماذا أنشئت هيئة الأركان العامة بعد 6 سنوات من اندلاع الثورة التحريرية بين أول نوفمبر 54 وجانفي 1960، تقريبا 6 سنوات إنشاء ليتا ماجور؟ تفضل. بارك الله فيك وشكرا يا سي حيوي. حبيت نعيط لك اليوم عبد النور. وعلاش عبد النور؟ لأن كان نايب نتاعي بالكوماندو علي خوجة، الله يرحمه برحمة الله. إخواني الأعزاء، راني je suis très heureux et ému à la fois de parler devant vous, devant l'autorité militaire, devant l'autorité de police, devant nos jeunes. Ça me fait rappeler quelque chose. Ça me fait rappeler quelque chose aujourd'hui, de parler avec vous dans un lieu qui forme les journalistes.
Et je voudrais vous raconter avant d'expliquer le vaste programme qu'il vient de me proposer, la création de l'état-major général. Pourquoi? Cette anecdote, c'était en 1955. On était quelques-uns en Wilaya 4 et sur tout le territoire national. Et quel était le meilleur propagandiste qui informait la Hélène et qui informait le peuple? Ça va vous étonner, c'est la presse colonialiste. C'est la presse colonialiste. Et aujourd'hui, je suis à l'école de formation de ces journalistes merveilleux que l'Algérie va nous donner, qui est en train de se former. Pourquoi je dis la presse colonialiste? Parce que le colonialisme, pour remonter le moral des pieds noirs, pour remonter le moral de l'armée française, il exagérait dans ses récits que nous avons tué 30 Fellagas à tel endroit, nous avons tué 50 Fellagas ailleurs, nous avons arrêté 100 là-bas et 50 là-bas. Alors qu'on n'était pas nombreux. C'était la presse qui montait à ses troupes. Et on prenait ces journaux. On نقراهم للشعب. نقولوا ها وش يقول الاستعمار الفرنساوي. C'est-à-dire الخمرة حكمت. L'action se déroulait sur tout le territoire. Ça marchait, ça remontait le moral تاعنا. يقول في تلمسان شعلة لهي شعلة لهي شعلة لهي شعلة. Ça nous remontait le moral. J'espère que vous serez à la hauteur. Et je sais que vous le serez des premiers journalistes que nous avons eus et qui sont tombés au champ d'honneur. Allah yarhamhum brahmatillah. Je jure sur le sang des martyrs, je jure devant vous et devant l'histoire que si nous avions à l'époque 1 million d'armes, on aurait eu 1 million de combattants. Donc on n'avait pas d'armes. Et toutes les wilayats, pour avoir des armes, elles envoyaient des katibet, des compagnies. تاع الشعب حفيانين ولا لابسين القاع بالقندوره لابسين شاش ما عندهمش السلاح encadré par 3-4 bonhommes, une katiba de 110 personnes, kataïb. Ce sont ces hommes-là, ils étaient organisés par wilaya. تاع la wilaya 1 ليه تاع la wilaya 3 ليه تاع la wilaya 4 ليه, tandis que l'ouest, il y avait la wilaya 5, la wilaya 4 aussi, la wilaya 6, elle n'existait pas, elle a été créée, elle est née en 1956, qui se formaient extrêmement et ils essayaient de leur donner une petite formation, avec les armes qu'ils ont pu récolter.
et l'intérieur n'ayant pas d'armes, envoyaient ces katibas justement pour se former et pour entrer avec des armes. Ça a duré quelque temps. Et les armes qu'on leur donnait à l'époque, retenez bien, ces armes qui ont fait la guerre de 39-45, ces armes qui sont arrivées jusqu'en Russie, ces armes qui ont occupé toute l'Europe, c'est des armes merveilleuses, des Mauser. Mais ces armes-là, quand elles arrivaient chez nous, les Mauser, les fusils allemands et les MG39 et les MG42, c'est des mitrailleuses qui tirent 1200 cartouches à la minute. 1200 cartouches à la minute. Quand elles arrivaient à passer au début, avant la construction du barrage, quand elles arrivaient à destination de l'intérieur, le Mauser, il arrivait avec une centaine de cartouches. Le MG39, ou le MG42, la mitrailleuse, la faucheuse électrique, qui tire 1200, 1800 cartouches à la minute. Elle avait 500 cartouches. Dès qu'elles arrivaient, les mitrailleuses, on les enterrait. On les enterrait. Les cartouches des mitrailleuses, on les distribuait aux Mauser. Ces Mauser, ils servaient tant qu'il y avait des cartouches. Quand il n'y avait pas de cartouches, on les enterrait. إذا سمحت لي وقت من كوموندو، نقطة مهمة خاصة بالنسبة للطلبة، طرح إشكالية مهمة جدا، مشكلة التسليح والذخيرة، لأنه جيش التحرير بل كان يتنقل في هذه الأفواج، تنتقل شرقا وغربا لجلب السلاح خاصة من تونس. المواجهة الأولى كان يواجهها الأسلاك الشائكة والمكهرباء. وإذا سمح لي فقط هنا نعطي حقيقة تاريخية، أوائل الكتائب هو يأكد هذا، خاصة الطلبة اللي كانوا ما يعرفوش في البداية كيفية التعامل مع خط شالوم وريس. كتيبة فيها 110 أشخاص، 110 أغلبهم من الطلبة. تصور الكتيبة الأولى يستشهد 103 و7 فقط كالكوراج، يعني الشجاعة اللي كانوا عند الناس يواصلوا الطريق ويواصلوا الأسلحة تاعهم. النقطة المهمة أيضا، حتى لما جيش التحرير حصل على الأسلحة اللي يتكلم عليه خاصة الموزار، تحتاج إلى الذخيرة، وهذه الذخيرة غير موجودة، وبالتالي أصبح جنود وضباط جيش التحرير يعني يخفونها تحت التراب لأنه غير موجود الذخيرة. عندك سلاح والذخيرة غير موجودة. هذه الظروف الصعبة اللي كان يعيشها جيش التحرير في الداخل مع بناء الأسلاك الشائكة خط شالوم وريس على الحدود هو اللي عقد المشكلة. تفضل حضرتك. Quand l'ennemi a commencé à construire les barrages من البحر حتى الغرب, de l'est en l'ouest, les moyens les plus sophistiqués, les barrages étaient électrifiés. Les mines, vous le savez, vous les militaires, France Akerahat a laissé plus de 3 millions de mines encore enterrés, sans nous dire où ils étaient. Et ils ont continué, ces mines, à tuer des Algériens. Et la ligne Maurice,
a été construite. Des routes, des pistes ont été aménagées pour que les chars et les automitrailleuses et les Alstrak puissent passer. Sur le plan technique, c'est un modèle. Je fais partie de la délégation en 1959 qui خرجنا ولحقنا لتونس, de la première délégation militaire qui a été en Chine. Nous avons vu le maréchal Pantokhoé, Mao, etc., etc. Et ils nous ont posé des questions. Ils n'ont pas pu nous répondre comment détruire cette ruine qui était déjà fortifiée. Elle est devenue elle est devenue infranchissable. C'est à ce moment-là que le CCE, avant la création du GPRA, a créé le COM Est et le COM Ouest, commandement opérationnel militaire de l'Est, dirigé par le colonel Sinasser, et le commandement opérationnel militaire Ouest, dirigé par le colonel Boumediene. Allah yarhamhum. إذا سمحت حتى الرائد الآن أن المنطلق أو البداية لديبي بداية لجنة العمليات العسكرية الشرق ولجنة العمليات العسكرية غرب لحل إشكال أولا السلاح ثم مواجهة الأسلاك الشائكة والمكهرباء، لأنه صراحة الآن قد تبدو العبارة بسيطة، نقول أسلاك شائكة ومكهرباء أو خط شالو موريس، لكن كما كان يتكلم رائد سي عز الدين خط جهنمي العلو مرات يوصل 6 أمتار، خط مكهرب، تعرف لو فولتاج يعني شدة التيار الكهربائي كانت تتجاوز 3000 فولت، مزروع بحقل ألغام قبل ما توصل للخط، وفي وسط الخط فيه أيضا تتحرك العربات العسكرية المراقبة، وبين حوالي يعني 1 كيلومتر أو 2 كيلومتر مراكز للمراقبة والاستشعار. صعب جدا أنك تخترق هذه التكنولوجيا العالية. وهنا ليتكلم حتى الصينيين لما زاروا الصين وتلاقوا مع المسؤولين بما فيهم الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، كان السؤال المطروح كيف نتغلب على هذا الخط. الخط باش نعرف الآن في خطوط في العالم وما يسمى بجدار العزل في بعض الدول في مساحات معينة، لكن خط شالو موريس كما تكلم رائد عز الدين في الشرق ومن الغرب من البحر إلى ما بعد الصحراء أكثر من 450 كيلومتر من حدود مرسى بالمهيدي في الغرب إلى ما وراء تلمسان في العريشة، وفي الشرق من سواحل عنابة إلى وراء تبسة إلى حدود نقرين مع الحدود مع واتسوف وراء بير العاتر. تصور 450 كيلومتر من الخطوط المكهربة وحقول الألغام، وهؤلاء شبان وجنود الجيش التحرير الوطني يتغلبوا على هذه الصعوبة، خاصة الآن توقفنا عند إنشاء لجنة العمليات العسكرية في الشرق ولجنة العمليات العسكرية في الغرب. تفضل حمد. L'état-major Est et l'état-major Ouest, comme Est, comme Ouest, ont commencé pour traverser la frontière. Ça a été dur. Il y a eu des désertions d'officiers algériens qui se trouvaient dans l'armée des frontières, qui sont venus se mettre à la disposition de la révolution. Je tiens à souligner aujourd'hui, puisque l'occasion m'est donnée, de saluer ces officiers.
Mais les nôtres, les combattants هذوك اللي راحوا من l'intérieur, l'extérieur, manipulés, ne voulaient pas de cette autorité. البارح كانوا ليه يكافحوا فينا اليوم يجيو يحكموا فينا. Ça a été difficile. Moi-même, en sortant en 59, j'ai pris le commandement d'un sous-groupement de 1000 hommes. Et j'ai essayé de l'organiser. J'ai été aidé. Je profite de l'occasion par Lamine Zaroua, Allah yadhkuru bil khair, et beaucoup d'autres, par Khaled Nazar, par beaucoup. Mais c'était difficile. C'est là où le besoin d'avoir une autorité valable, sûre, pour diriger l'ALN des frontières Est et des frontières Ouest. C'est là où il y a eu la création de l'état-major. Cet état-major est né après la réunion de 100 jours. Une réunion de 100 jours à Tunis, de 100 jours, où il y avait 10 colonels. Les 3B, Bentobal, Bosso, Karim, les chefs d'état-major comme Est, Ouest, c'est Nasser, au Boumedienne, ça fait 5, plus les colonels de l'intérieur qui se trouvaient à Tunis. Pour la wilaya 1, Hajj al-Akhdar. Pour la wilaya 2, Ali Kafi. Pour la wilaya 3, c'est Saïd Zahmoum. Pour la wilaya 4, c'est Sadak et Ouamaran. Cette réunion a duré 100 jours parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le choix des uns, les autres n'étaient pas d'accord. Ça a duré. Mais l'union n'a jamais été menacée. Tu peux tout faire, mais touche pas à l'Algérie. Il a fallu du temps. Et ils se sont mis finalement d'accord pour désigner Boumedienne Rabbi Rahmo. Et Boumedienne a choisi 3 adjoints. L'adjoint politique, Qaïd Slimane. قيد أحمد دي سليمان. قيد سليمان. Pour le renseignement et liaison, le commandant Ali Menjli, de la wilaya 2. Il a dosé Est, Ouest. Et pour l'armée, il m'a choisi. Et il a commencé à faire un travail merveilleux. Merveilleux. En organisant notre armée à l'image de celle d'aujourd'hui. Une armée moderne. Avec des services, مصالح, جيش تحرير. Col service d'armement, bureau technique. Le bureau technique qui était à l'intérieur, à côté de notre bureau de l'état-major général, il était composé
de Zergeni, de Boutella, capitaine Zergeni, capitaine Boutella, et le lieutenant Hoffman. Ah oui. C'était là où ils étaient en train d'organiser l'armée de demain. Et il y avait des bataillons qui étaient organisés. Ya khawti al-azaz, ya khawti. Il n'y avait pas à l'intérieur, même à l'époque héroïque, de bataillons. Pour les militaires, le corps armé, vous savez, pour commander un bataillon, il faut les moyens techniques. Comment communiquer avec un bataillon composé de 350 bonhommes qui marchent dans la nuit avec 5 mètres de distance si tu n'as pas le talkie-walkie, si tu n'as pas les moyens? Donc ceux qui disent qu'on avait des bataillons à l'intérieur, ils se trompent. Comment nourrir un bataillon qui يلحق الدشرة كيفاش توكل 350 couverts à midi, 350 couverts le soir? Comment marcher sans être observé par l'aviation, par les postes militaires implantés sur toutes les crêtes? Impossible. On a essayé, nous, en Wilaya 4. On a perdu beaucoup d'hommes. Et on est retourné à nos Katibet. Ça a été essayé aussi ailleurs. Ça n'a pas marché. Mais aux frontières, déjà, on formait des bataillons. Et il y avait une organisation merveilleuse. C'est une armée qui marchait merveilleusement bien et bien organisée. On n'a pas pu détruire la ligne Maurice et la ligne Charles. On a essayé par tous les moyens. On faisait des tentatives. Il faut tout. Et on payait un prix très cher. Mais cette armée-là, c'était l'armée de l'avenir. C'était une armée qui a joué un rôle très important, très important dans les négociations avec le colonialisme français. Une anecdote pour vous éclairer. En 1959, lorsqu'on a pris le chemin pour aller à Tunis, Omar Siddiq Muthaddeth, j'ai laissé, parce que j'étais commandant militaire de la Wilaya 4, j'ai laissé 1800 combattants armés. 1800 combattants armés. Lorsque j'ai démissionné en 1961 et je suis retourné par la voie la plus rapide grâce aux faux papiers fournis par la Fédération de France et par notre chef de diplomatie en Allemagne de l'Ouest, Hafid Karaman, des faux papiers. Je m'appelais Serrano Georges, gendarme auxiliaire, en permission en France. Donc je suis rentré par la voie la plus rapide. Je suis arrivé en Wilaya 4. Je suis arrivé en Wilaya 4
au maximum, il y avait 500 combattants. Alors que j'avais laissé 1800 hommes armés. Est-ce que cela veut dire que l'armée française, que De Gaulle a remporté une victoire militaire? Je dis non. Nous avons remporté une victoire politique. Mais le peuple algérien et son armée ont mis le colonialisme devant l'impossibilité de remporter une victoire décisive sur le peuple algérien. Montrez-moi sur les 6 wilayats, une seule wilaya qui s'est rendue. Non, le peuple algérien n'a pas baissé les mains. Il a continué à être debout. Et nous pouvons dire, aujourd'hui, nous avons gagné sur le plan politique et nous avons remporté la victoire sur le plan militaire. شكرا حضرة الرائد. الآن ربما المشاهد الكريم احنا نعرفوا اسم آخر، سي رابح زراري أو رائد عز الدين، هو جورج أيضا ألماني، لأنه كان يتنقل بوثائق مزورة ألمانية وهي اللي سمحت له باش يدخل الجزائر. معناه هيئة الأركان استطاعت أنها تحل المشاكل اللي كان يعاني منها جيش التحرير، خاصة التسليح وأيضا انعدام ربما الوحدة في القيادة. فهيئة الأركان العامة ستوحد القيادة، ولات قيادة موحدة، تعليمات تصدر من قائد واحد يساعدوا النواب نتاعو اللي يذكرهم، وهو أيضا واحد من المساعدين تاع قائد الأركان المرحوم هواري بومدين. فهيئة الأركان جاءت في ظرف صعب جدا، واستطاعت في ظرف أشهر أنها تحل ربما كل هذه المشاكل اللي كانت مطروحة. خاصة ركزت على نقطة مهمة وهي وحدة القيادة. الوحدة مهمة جدا، وحدة القيادة عند الجيوش. ونلاحظ الآن المشاكل اللي تعاني منها الجيوش هي هذا ربما عدم التوحد في القرار ووحدة القرار، لكن هيئة الأركان العامة استطاعت أن تعيد الوحدة في القرار وتكون سلطة واحدة اللي هي تحكم، بعد ما كان ربما هيئة أركان شرقية وهيئة غربية لجنة عمليات عسكرية، أصبحت قيادة موحدة. تفضل سيدي. Il y a eu des problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais je peux dire aujourd'hui que Boumediene avait une vue très importante sur le devenir de la révolution. Qu'il hagna l'état-major, après sa création, validée par le CNRA, j'étais aussi membre du CNRA, validé par le CNRA, لحقنا الحدود، كل واحد راح المهمة نتاعو، قال لي عزتين وش رايك؟ Si on ouvre un nouveau front. Un nouveau front. Oui, قلت له وين؟ نعم مليح، مي وين النوفو فرون؟ أنا ظنيت يقول في ليبيا. قال لي في المالي. هو قال لي في المالي وانا درت. قلت له يا عباد الله شو وراه المالي؟ On n'a pas pu passer des armes. تحب من قال لي شكون قال لك سي بور باسي des armes؟ قال لي نكونوا ان ايتا ماجور ونخرجوا الخبر on fait fuiter فرنسا تسمع ça va être un nouveau abcès de fixation. Elle va mobiliser
des moyens et du matériel. Ça sera toujours ça, en moins pour l'armée de l'intérieur. J'ai trouvé l'idée bonne. إذا سمحت لي كوماندو، الآن من المهام نتاع هيئة الأركان العامة أولا حل مشكل القيادة على مستوى خاصة جيش الحدود، إنشاء مصالح مهمة، مصالح استعلامات، مصلحة الصحة، التكوين، التدريب، مدارس التكوين، وأيضا فتح جبهات جديدة من بينها جبهة الجنوب، خاصة أنه جبهة مالي اللي راح يكون عندها بعد استراتيجي كما ذكرت مهم جدا فيما بعد في المفاوضات، وقضية ترسيم الحدود. تواجد جيش تحرير مهم جدا يكون متواجد ومنتشر في مختلف مناطق الوطن، وخاصة في هذه المنطقة الجنوبية بالنسبة للصحراء اللي هي بعيدة في حدودنا، واللي هي ربما هذه النظرة المستقبلية عند قائد الجيش، لأن النواة تاع ليطا ماجور أو هيئة الأركان العامة هي نواة الجيش المستقبلي بعد الاستقلال. كانت هذه النظرة البعيدة بأنه كل حدودنا الآن اللي نعرفوها خاصة مع المالي ومع النيجر ومع تشاد كان متواجد فيها جنود وعناصر جيش التحرير الوطني. Je suis le plus heureux des hommes aujourd'hui et devant vous, messieurs les organisateurs. Je vous remercie. Je suis le plus heureux des hommes de parler avec cette jeunesse et devant notre autorité militaire et police. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est la première fois que l'occasion m'a été donnée. Je suis venu, j'ai rien préparé, rien, les mains nues. Alors que j'ai des tonnes d'archives, je peux les mettre à votre disposition. شكرا. السيد العميد موجود هنا، السيد العميد كل العلوم السياسية. ربي يعيشكم. شكرا. وخاصة بالنسبة لطلبتنا اللي عندوا دراسات عليا ماجستير ودكتوراه بإمكانهم أبواب مفتوحة، لأن الرجل لن يبخل عليكم بشيء مثلما لم يبخل على الجزائر بكفاحه، باش يعرفوا خاصة بالنسبة للسادة الطلبة رجل ليس مجاملة له. بدأ العمل العسكري داخل الجزائر في الولاية الرابعة التاريخية، سجن وفر من سجن طابلات بعملية بطولية ربما تصلح لمشاهد تاع فيلم مغامرات، كيف استطاع أن يعني يتعدى على الحارس وعملية ترتيبات يعني صعبة جدا، ويعود مجددا لحمل السلاح، ثم يمر للخارج وهناك يكون عضو في هيئة الأركان اللي كنا اليوم نحيي الذكرى تاعها. هيئة الأركان اللي لعبت دور كبير. ثم ماذا؟ يقرر أنه في خضم الحرب لما المنظمة الإرهابية الفرنسية لويس منظمة الجيش السري قررت أن تحرق العاصمة مثل ما كتب في عنوان لكتابه، فقرر الدخول عن طريق ألمانيا وفرنسا ببطاقة هوية مزورة باسم شخص أو رجل دركي أوروبي اسمه جورج، ودخل الجزائر وحمى مع رفاقه الجزائر من الاحتراق. كانت صعبة المرحلة جدا بعد 19 مارس بعد وقف إطلاق القتال، ولكن عرفوا كيف يحافظوا على الجزائر وما سالش، رغم أن المنظمة الإرهابية قامت بعملية كبيرة في العاصمة في وهران وفي قسنطينة. من بين من كوموندو عملية واحدة اللي داروها ضد النساء سموها أوبيراسيون فاطمة، كانوا يقتلوا حتى النساء، كانوا يحاولوا يدمروا البنية التحتية للجزائر، تدمير الجسور، عملية قتل يعني العمال في الميناء اللي معروفة في 2 ماي، عشرات العمليات. لكن أنا أشير إذا سمحت لي فقط، هو نقطة مهمة كان من خلال الحديث احنا كأكاديمية ربما نستشفها، هو الديمقراطية اللي كانت داخل مؤسسات الثورة. فيه ديمقراطية داخل هيئة الأركان، كان يبدي الرأي تاعه مباشرة. أعضاء هيئة الأركان في قيادة عسكرية تمثل القيادة العليا داخل الحكومة المؤقتة، داخل البرلمان الثورة اللي هو المجلس الوطني الثورة السينارة، وكان فيه النقاش الديمقراطي. وهذا معناه قوة هؤلاء الرجال، وكيف استطاعت هيئة الأركان العامة أنها توحد جيش التحرير وتتغلب على الظروف الصعبة اللي يتكلم عليها، خاصة مخطط شال، الإسلاك الشائكة والمكهرباء، نقص السلاح
نقص الذخيرة، وأيضا حتى بعض الحركات اللي بدأت تظهر التمرد داخل عناصر جيش التحرير. استطاعت في ظرف سنتين هيئة الأركان العامة أنها تضمن النجاح للثورة وتكون هي النواة لجيش التحرير، لجيش وطني شعبي مباشرة بعد الاستقلال. هذه هيئة الأركان لعبت دور مهم جدا في وحدة القيادة وفي حل المشاكل اللي كان يعاني منها جنود وضباط جيش التحرير الوطني. أنا فقط ربما تسمح لي رايد عز الدين، ما هوش أنت اللي سعيد، احنا اللي سعداء أننا نسمع لك. هؤلاء هم السعداء اليوم، احنا اللي سعداء أننا نعيش مع هؤلاء الرجال، لأنه نقرأ في الكتب عن التاريخ، واليوم نسمع من واحد صانع التاريخ. احنا نرى التاريخ الآن أمام أعيننا. ولذلك إذا سمحت لي فقط ربما نعطي الكلمة كان بعد الطلبة يطرحوا أسئلة أو تدخلات، لأنه يهمنا اليوم هذا الجيل أبنائنا من الطلبة اللي يمثلوا الجامعة الجزائرية. تفضل طالب مع الاسم فقط إذا سمحت، ذكر الاسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطالب يوسف بلفول، السنة الأولى ليسونس بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر 3. أولا نرحب بكل ضيوف، خاصة بالضيف الخاص رائد عز الدين، نتشرف بتواجدنا معكم. نقف الآن في محطة هامة من محطات الثورة، وهي الذكرى 65 لإنشاء قيادة أركان الجيش التحريري الوطني. أود أن أطرح سؤالين عنها، وهما: ما هو تأثير الثورة الجزائرية على تشكيل عقيدة الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال، وكيف ساهم جيش التحرير الوطني النواة الأولى للجيش الوطني الشعبي في تحقيق الاستقلال؟ وشكرا. شكرا. هذا الرائد قال لك يعني كيف استطاع جيش التحرير أنه يضمن الاستمرارية بعد الاستقلال في الجيش الوطني الشعبي. Pendant la guerre, la démocratie existait. La démocratie existait pendant la guerre. Il y avait le CCE, Comité de coordination et d'exécution. Et il y avait le CNRA, Conseil national de la révolution algérienne. Des réunions périodiques, tous les ans ou là, tous les 2 ans. Et au cours de cette réunion, il y avait un débat. Et de ce débat-là, il y avait des orientations qui ont été données au CCE à l'époque, au GPRA ensuite. C'était le système de cooptation. On ne pouvait pas élire nos représentants, malgré la décision du 20 août 1956 de créer des assemblées populaires. On a essayé, on a créé des assemblées populaires, mais on a fait le travail du colonialisme. Alors, on a continué le système de cooptation. Le colonel choisit ses adjoints et les commandants proposent les capitaines de zone. Et les capitaines, ils choisissent. Ce n'est pas démocratiquement, mais c'est un système de cooptation. Après l'indépendance, le système de cooptation a continué à travailler, à fonctionner. Là où il y a tant de députés à l'Assemblée, là où il y a 2, tant de députés, ainsi que là où il y a 3, 4, 5, 6. Pas désignés, pas élus, désignés par les responsables. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est un avis. Mais c'est le passé. C'est le passé. J'espère. Et nous sommes en train d'arriver. Car aujourd'hui, il faudrait que vous le sachiez. Il faudrait que vous le sachiez. Je suis comme ça avec le pouvoir politique.
Oui. Je suis solidaire avec ouais, notre deuxième. armée Voilà. qui a une lourde tâche. Je suis solidaire pour la simple raison, quand je vois ce qui se passe en Libye, en Syrie, au Soudan, partout dans les pays arabes, car l'ennemi, il sait mieux que nous ce que nous possédons sous terre, car l'ennemi domine mieux que nous le ciel, car l'ennemi domine mieux que nous la mer, car l'ennemi est à l'affût. Il faut être unis comme ça. وي الوحدة هي الأساس، الوحدة هي اللي كانت وراء نجاح هذه الثورة. الوحدة كان يتكلم عليها رايد عز الدين أثناء الثورة بين الشعب والجيش، هي القوة، لأنه كل الصراع اللي كان حول مع المستعمر من يكسب الشعب لصفه، جيش التحرير والإدارة الاستعمارية، لكن جيش التحرير عرف كيف يكسب هذا الشعب، هو اللي حقق له هذه الوحدة، هي اللي حققت الانتصار. والبعد الديمقراطي اللي كان يتكلم عليه في مؤتمر السمام، ولا تسمحوا لي، أمام طلبة العلوم السياسية، أول تجربة برلمانية، وإحنا في مؤتمر حرب يعني أثناء الثورة، كان فيه 34 عضو، 17 دايمين و17 إضافيين، ولكن كان فيه تمثيل لمختلف الحساسيات آنذاك، من المركزيين، من المثاليين، من الطلبة، من العمال، كل الممثلين كانوا متواجدين. إذا ممكن سؤال ثاني بعد إذنك ونختم، لأنه على بالي الوقت، ولكن إذا في طالبة تحب تطلب الكلمة تفضلي. بلوشراني تنهينان، طالبة سنة أولى ليسونس كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 3. يشرفني أن أكون هنا اليوم للاحتفال بالذكرى 65 لإنشاء قيادة أركان جيش التحرير الوطني، المحطة الهامة في مسيرة كفاح شعبنا الجزائري. وتساؤلي كالتالي: كيف يتم تدريب الجنود على الالتزام بعقيدة الجيش وأهدافه الوطنية؟ وما هو دور الشعب الجزائري في دعم جيش التحرير الوطني من خلال حرب الاستقلال؟ إذن هذاك سي ليكسبيريونس، التجربة اللي ناخذها الآن من جيش التحرير وفي علاقته مع الشعب. الآن نحتاج هذه العلاقة القوية اللي كانت موجودة أثناء الثورة. 1830 كي فرنسا دخلت، faut pas l'oublier. Elle est rentrée par là, par Sidi Frej. Nous étions sous la domination ottomane, les Turcs. La résistance face à 37 000 soldats français, baïonnettes au canon, avec tous les moyens possibles et imaginables. Je vous admire. Mais le peuple a résisté. Les Turcs, quelques temps après, se sont taillés. Après avoir négocié, ils donnent leurs biens, leurs femmes, etc. L'Algérie a résisté, plusieurs résistances. L'émir Abdelkader, rahmatullah alayh, Mokrani, Boubaghla, Lalla Fatima Nsoumer, etc., etc. Faut-il les oublier? Faut-il les mettre de côté? Quelle est l'erreur qui a été commise? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ce que le 1er novembre a fait. Le 1er novembre, fort de cette expérience, le 1er novembre a analysé la pénétration des Français, la conquête de la France de l'Algérie. Près de 70 ans, elle a mis pour conquérir tout le territoire. Nos dirigeants, rahmatullah alayhim, je les salue, ont fait une analyse merveilleuse.
Ils ont créé un organisme extraordinaire, l'OS, l'organisation spéciale, sur tout le territoire national. L'OS était implanté sur tout le territoire national, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. Et ils se réunissaient périodiquement. Et ils étaient sous les ordres du PPA-MTLD. Et lorsque le déclenchement a été fait, il a été fait de l'Est à l'Ouest et du Sud au Nord. Ce n'est pas des grandes batailles, mais les Hargo, une botte de foin, ils ont fait une tranchée sur la route goudronnée, ils ont brûlé une ferme. وهذه قوة الثورة الآن. الكلام اللي حاب يقوله الآن أكيد أنه العمل المسلح لأول مرة كتجربة في حركة تحرر شمل كل وطن، الشرق، غرب، وسط، جنوب، كل مناطق الوطن ساهمت، كل الشعب. أنه وهنا دليل، وأنتم طلبة العلوم السياسية تفهمون هذا دائما أفضل منا. النداء رغم أنه نداء الحرب بين أول نوفمبر، ولكن كان موجه العبارة إلى الشعب الجزائري. أنتم أيها الشعب، خاطب الشعب، هذا الشعب اللي كان يقول هو اللي قاوم الاحتلال من 1830 مباشرة. لما نزل أول جندي الشعب الجزائري تحرك من الشرق، من الغرب، من الجنوب إلى الدفاع عن العاصمة، وبقى هذا الشعب هو اللي يبقى إلى غاية أول نوفمبر 54. ولهذا كما قال رائد عز الدين أن النداء كان موجه لهذا الشعب إلى غاية تحقيق الاستقلال. في النهاية إذا كان سمحت لي سيد الرائد عز الدين، أنا نشكرك باسم كل هؤلاء الحضور على هذه ربما المعطيات وهذه الحقائق التاريخية اللي نسمعها من واحد من صانع التاريخ. نحن الآن أمام واحد ممن صنعوا هذه الملحمة، ملحمة نوفمبر الخالدة، لنحن نعيش الآن بفضل تضحيات هؤلاء الرجال بعد من ترحم على كل شهداء الجزائر. هؤلاء الذين بقوا أحياء فهم أيضا صنعوا هذه الملحمة وساهموا في أن تكون الجزائر على ما هي عليه الآن. ونحن في حضرة كلية العلوم السياسية سيد العميد المحترم دكتور سليمان عراج أبى إلى أن يكرم باسم كل طاقم الكلية طلبة وأساتذة ومسؤولين الرائد عز الدين على هذه الوقفة وعلى هذا الحضور. فليتفضل السيد العميد مشكورا. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. نحب نعيط لك يا سي عبد النور، أنا نعرف جدو دشرة كاملة محاتها فرنسا. ما تنساوش يا خوتي، ما تنساوش اللي درتوا ثورة عظيمة، ما تنساوش يا عباد الله اللي حرقوا 8000 فيلاج رازي، 8000 فيلاج رازي. ما تنساوش 1,5 مليون de martyrs. ما تنساوش l'Algérie devenue une zone interdite. ما تنساوش للشعب الجزائري خلص ثمن غالي. La ligne Maurice et la ligne Charles étaient bouclées. Il y avait 1 million de pieds noirs. Nous avons gagné la guerre. Nous avons gagné la guerre. Et grâce à notre peuple, à notre armée, grâce à notre peuple et à notre armée, nous avons gagné la guerre. Je suis amoureux de mon peuple, de mon armée. Je suis amoureux de l'Algérie. l'Algérie يا عباد الله، l'Algérie. السيد العميد سيكرم الرائد عز الدين عرفانا ل الميكروفون سيد العميد، الميكروفون. Voilà, le livret du conférence internationale organisée par notre faculté des sciences politiques.
sur la souveraineté numérique. Et vous êtes le premier, c'est-à-dire هذايا راهو أول كتاب أعطيناه الكليك باش نشكروك على ما قدمته اليوم باسم الأساتذة، باسم الطلبة، باسم كل الحاضرين اليوم. نحن نعتز كثير بحضورك اليوم في الجامعة، لأنه اليوم طلبتنا، وهذا جزء من التكوين الذي تحرص كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية على تقديمه، أنه ننتج طلبة عندهم هوية ومشبعين بقيم قيم الوطنية والانتماء للوطن. ولا شك أنه إحياء هذه الذكرى تمثل يعني فرصة للاعتزاز بتاريخ الجزائر، هذا التاريخ المليء بالمقاومة وبالنضالات. ونحن فخور أيضا أننا مع مصدر من مصادر التاريخ. ربي يبارك فيك ويطول عمرك إن شاء الله، بارك الله فيك. والهدية هذه الثانية إن شاء الله تكون تعجبك أيضا، تمثل هذا تمثل يعني لا فوالا وهي نعم الزليج الجزائري، وهذا الزخرفة الجزائري، هذا كله يعني أعمال فنية جزائرية. ونورتنا وبارك الله فيك. إذن شكرا السيد العميد، شكرا للرائد عز الدين، لكل من حضر وحاضر. وسنضرب لكم موعدا مع عدد جديد من موعد مع الذاكرة.